Hamada салом алейкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошини Савдо. Дар ин рӯза навор 12 мошини фурӯшӣ арзон дорем. Навора бо диққат охира тамошо кунед. Дастгирии моро фаромӯш накунед. Касоне ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед ва шахсоне ки мехоҳанд аз нархҳои мошинои мехостаашон хабардор шаванд, дар зери видео дар комментария нависед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шумо мекунем. ва бародарое ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, ин рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем танҳо дар WhatsApp. ва мо бошад мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 143 сомонӣ тоҷикӣ. рафтем. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. бародаро якум мошини фурӯшии Opel Vectra B соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангаш боша кабуд, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархша боша мега 22000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли рус мешавад 153000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ин рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони навбатӣ. Daewoo Nexi соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хадагои нав гуфтаи соҳибаш, моторош расход надорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша боша гуфтаи соҳибаш 16000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 111000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Toyota Mark D соли барориш 1998 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша D, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатош 100%. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархша боша гуфтаи 16000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 111000 рубл. марҳамат шахсони харидор, бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099 соли барориш 2004 дар кузуфи хетчбек, рангаш боша серебристи, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатош 50%. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша мега соҳибаш 12000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 83000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. панҷум мошини фурӯшии Lada Priora соли барориш 2012 дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, кондитсионер дорад, кор намекунад гуфтай, танировка 4 моҳи дига дорад, ҳуҷҷати солонааш боша 6 моҳи дига ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша мега соҳибаш 27000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 188000 рубл. марҳамат шахсони харидор, метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии Mercedes-Benz K-Class соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш боша серебристи, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, кондитсионер дорад. хароҷоти мошин боша
10 لیتر ده 85 90 کیلومتر ماشین میگرده. فورا فروخته میشه. ماشین باشه قرار داره در شهر وحدت. نقشه باشه گفته است صاحبش 35000 سومانی تاجیکی که با روبل روسی میشه 244000 روبل. مرحمت شخصانی خریدار رقمای صاحب ماشین در روی اکران شما میتوانید زنگ زنید و معلومات پوره را از خود صاحب ماشین دریافت کنید. هفتم ماشین فروشی BMW 3 سری S سال براریش 1993 در کوزوفی سدن، رنگش باشه سفید، ابیو موتور باشه 2.5، سوزشواری باشه بنزین خالی برادر، коробка передача مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره میگه صاحبش فورا فروخته میشود. ماشین باشه قرار داره در شهر دوشنبه. نرخ باشه گفته است 22000 سومانی تاجیکی که با روبل روسی میشه 153000 روبل. مرحمت شخصانی خریدار برادرای این رقمای صاحب ماشین در روی اکران شما میتوانید زنگ زنید و معلومات پوره را از خود صاحب ماشین دریافت کنید و ما باشه بگذاریم به اعلان نوبتی. هشتم ماشین فروشی دایوا لاستی سالی براریش 2006 در کوزوفی سدن، رنگش باشه سفید، ابیو موتور باشه 1.6، سوزشواری باشه بنزین گاز، коробка передача автомат. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره میگه 4 بالونی نو داره. فورا فروخته میشه. ماشین باشه قرار داره در شهر نورک. نرخ باشه گفته است 37000 سومانی تاجیکی که با روبل روسی میشه 257000 روبل. مرحمت شخصانی خریدار انیق باشه گفته در پیش ماشین سودا کرده میشه. مرحمت شخصانی خریدار رقمای صاحب ماشین در روی اکران شما برای معلوماتی بیشتر. نهم ماشین فروشی نیسان مکسیما سالی براریش 2000 سال در کوزوفی سدن، رنگش باشه سفید، ابیو موتور باشه ده، سوزشواری باشه بنزین گاز، коробка передача автомат. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره گفته یگان کمبودی نداره. گازیور 4 داره. 4 دیسکای پرستیژ زدگی گفته 6 ماه دیگه حجت داره. فورا فروخته میشه. پوسیدگی زدگی نیست. ماشین باشه قرار داره در شهر دوشنبه. نرخ باشه گفته صاحبش 30000 سومانی تاجیکی که با روبل روسی میشه 29000 روبل. مرحمت شخصانی خریدار میتونید زنگ زنید و معلومات پوره را از خود صاحب ماشین دریافت کنید. بگذاریم بعد هم ماشین فروشی اوپل استرا اف سالی براریش 1994 در کوزوفی اونیورسال، رنگش باشه سیاه، ابیو موتور باشه 1.8، سوزشواری باشه بنزین گاز، коробка передача مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره میگه صاحبش فورا فروخته میشه. ماشین باشه قرار داره در شهر دوشنبه. نرخ باشه گفته است 25000 سومانی تاجیکی که با روبل روسی میشه 174000 روبل. مرحمت برادر و شخصانی ماشین خر رقمای صاحب ماشین در روی اکران شما میتونید زنگ زنید و معلومات پوره را از خود صاحب ماشین دریافت کنید. 11 ماشین فروشی مازدا 6 سالی براریش 2007 در کوزوفی سدن، ابیو موتور باشه 2.3، سوزشواری باشه بنزین خالی، коробка передача автомат. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. فورا فروخته میشه. ماشین باشه قرار داره در شهر باختر. نرخ باشه گفته صاحبش 35000 سومانی تاجیکی که با روبل روسی میشه 244000 روبل. مرحمت برادر و شخصانی ماشین خریدار انیق باشه سودا کردن میشه. رقمای صاحب ماشین در روی اکران شما میتونید زنگ زنید و معلومات پوره را از خود صاحب ماشین دریافت کنید. 12 ماشین فروشی تویوتا کرولا سالی براریش 2006 در کوزوفی اونیورسال، رنگش باشه سیاه، ابیو موتور باشه 1.6، سوزشواری باشه بنزین خالی برادر و коробка передача مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. فورا فروخته میشه. حجتاش 100% گفتیم. ماشین یک دست گشتگی فورا فروخته میشه. ماشین باشه قرار داره در شهر دوشنبه. نرخ باشه گفته صاحبش 60000 سومانی تاجیکی که با روبل روسی میشه 439000 روبل. مرحمت شخصانی خریدار رقمای صاحب ماشین در روی اکران شما میتونید زنگ زنید و معلومات پوره را
ای خیلی صحیح ماشین دریافت کنین. دستگیری ما را فراموش نکنین و امروز اعلان های ما به انجام میرسه. تا نوار آینده خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد. خیر.